Ika timtimang 50,000 pesos ning alaga ning suspetsang illegal na droga ding mesabat. Hingmera pata drug bypass operation. Morning report. Bulto-bulto ning panwalang shabu ding ikwa, ding operatiba ning Mabalacat City Police Station, king mera pata drug bypass operation ng ding ugdu. Target ning operasyon i Jerome Yambao, 27 anyos. At saka meron pang isang tayo na arrested na taga-ron din. Actually, itong Alvin na to, taga Pandakaking Resettlement. So, parokyano din nila. Kaya naman apigil ing mga pakyak ning live-in partner ng Yambao ay alias Mika, 17 anyos. Merakap mo naman king may sabing operasyon. Kayabe damo rin ang suspetsang kayabe ng magpat session ay Alvin Quizon. Tinawagan lang po ako na Tinawagan lang kayo gagawa ng motor. na Gagawin ng motor. tapos Yun na, nabigla ako ng mayroon pala. Agpangkaring pulis, gagamitan mo rin kanuding merakap bilang karelang runner ing metong a menor de edad. Itong data na to na minor, ito yung taga-uutos, inuutusan nila. At saka pag may mga parokyano sila, ito yung taga-sabi sa kanila na may parating na gano'n para kukuha ng gamit. Timtimang 50,000 pesos ing alagading panwalang shabu. Kabang ikwa mo rin karela, ing weighing scale ay ni ampong cellphones. Agagamitan kanuking karelang transaksyon. Samantala, dela naging DSWD ing menor de edad. Kabang makasadya namang midaluman no bail. Akasong pamanlapas king RA 9165, dingatlong merakap. Pauline Manalo, ABS-CBN News. Migit 3,000 pulis naman ding makasadyang palaganas kanu ning Police Regional Office 3 nganing Sumbak. Morning report. Kaya benong nga